हेलो एवरीवन आज वीडियो को आपण मानक स्वागत। तो पिलाने आपण मानकर प्रथम थर्ड सेमिस्टर जो एमडीसी रही जो पिला मानकर ऑल यूनिवर्सिटी पिला मान पई पिला माने एटा ना जो एमडीसी आपण मानकर रही बर्तमान तार क्लास बर्तमान स्टार्ट होची। एमडीसी रो जहार भी जो टॉपिक अछि आपण माने कमेंट कर दियंतु धीरे धीरे तार क्लास स्टार्ट हे जो एमडीसी रो पिलाने आम चैनल सब पिलाने आपण माने जोड़ी हे रुहंतु पिलाने आ चैनल को जो मैंने सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कर दिंतु एवं निहाती पिलाने वीडियो को शेयर करूँ जहाँद्वारा आम मानक भी टे मोटिवेट मिल वीडियो करने। तो बर्तमान आपण मानकर फिलोसफी ऑफ भागवत गीतार बर्तमान आज लास्ट क्लास यूनिट 1 रो तो ऑलरेडी मु 2 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन 1 मार्क आ बर्तमान लॉन्ग क्वेश्चन 5 to 8 मार्क आपण मानक सेथि भी कवर हो जिवो सेथि 1 मार्क भी कवर हो जिवो आपण मानक जति भी जहा अछि। तो फास्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन आम डिस्कसन करते 13 नंबर जाए करते तो बर्तमान देख आम 14 टू स्टार्ट करवा आज आपण मानक सरजिवो आपण माने जति भी बुझा होची बास पिला माने सेति शुणंतु शुनिकी जानतु एग्जाम रे पिला माने किछि लेखिया दरकार नहीं आपण माने जति पढ़िसंदी कि माने किछि मनर लेखा पड़ोनी आपण माने जति शुनिसंदी आपण माने सेटा जदि 5 लाइन पढ़िसंदी आपण माने सेटा पिला माने 15 लाइन करके लिखि पारे पिलानी जदि आप बुझीं कनसेप्टा को आप तो निहाती भगवत गीता पर किसी जिन जानते तो बास आज जी पढ़ा हो बुझिकी लिखिए आपण मैंने पे देख 14 नंबर देखा भगवत गीतार धर्मर धारणा पिलाने धर्म जोग पढ़ी से अलग किंतु धर्म विषय कौन कहुई सेटा आमर बर्तमान पढ़ा देख धर्म विषय आम पढ़ा स्वधर्म परधर्म अच्छी तो अच्छी पिलाने तो तापर आम बर्तमान पढ़ा यहाँ धर्म जोग पिलाने नुह भलसे टिके मार्क करंतु जो पिलाने भक्ति जोग धर्म जोग से अलग किंतु धर्मर धारणा देख पिलाने भगवत गीतार मुख्य आधार हूँ कौन धर्म धर्म माने केवल धार्मिक क्रिया नुह धर्म माने कर्तव्य नीति सत्य न्याय पालन करवा पिलाने से पचार 1 मार्क धर्म माने कौन आपण मैंने यहाँ लिखे यू 1 मार्क 2 मार्क आप कभर हो अर्जुन जिते युद्ध छाड़ी को जाती से कौन बुझाती यह धर्म नुह इसलिए से कहले मु युद्ध करी से कहले तुम धर्म नुह एक क्षत्रिय धर्म हूँ न्याय युद्ध करवा जदि से युद्ध करेंगे नहीं तेबे से निज धर्म कौन हे भ्रष्ट हे पिलाने यहाँ किसी कष्टिया वर्ड ना आपण मैंने चाहिए पढ़ले भी आपण मैंने बुझीपारे गीता कहे प्रत्येक लोकंर एक निजस्व स्वधर्म रही जेपर्यंत छात्र धर्म पढ़ा शिक्षक धर्म पढ़ाइबा जन डाक्तर धर्म रोगी सेवा करवा निज निज धर्म अच्छी जो मैंने निज धर्म पालन करते से निज जीवन सफल होती गीता मध्य कहे निज धर्म छाड़ी अन्य मान धर्म करवा भल नुह जो पिलानी से कौन कहला बुझे दूची आमर निज धर्म स्वधर्म माने निज धर्म आमर निज धर्म आम छात्र जीवन धर्म हूँ पढ़ शिक्षक मान धर्म पढ़ेबे आ डाक्तर मान रोग हो धर्म हो रोगीर सेवा करेंगे तो पिलाने आम निज धर्म स्वधर्म किंतु आम निज धर्म आम निजे पालन करा उचित आमको से सफल मिल किए कौन कहला सी यहाँ कला मुझा करी तो से पिलाने आपण मानक सफल मिलना है पिलाने गीतार यहाँ कहुई निज धर्म छाड़ी अन्य धर्म पछरे पड़िया भल नुह स्वधर्मे निधनम श्रेय निज धर्म तुम्हें श्रेष्ठ हो पार कहले निज धर्म मृत्यु श्रेष्ठ किंतु पर धर्म ग्रहण करा भयंकर या मनुष्य को सत्य न्याय नीति और दायित्वबोध शिखाए ये आपण मानकर देख पिलाने मुख्यर धारणा कौन कहले पिलाने मुख्यर धारणा मुख्य कौन पिलाने देख भगवत गीता अनुसार मुख्य कौन देख गीता अनुसार मुख्य हूँ मनुष्य सर्वोच्च लक्ष्य मुख्य अर्थ हूँ जन्म मृत्युर चक्र मुक्ति मैं जन्म मृत्युर चक्र आप मुक्ति पाइबे जे मैंने मुख्य पाते से पुणी संसार जन्म नहीं ना माने मुख्य माने कौन कहले पिला माने आपण माने थरे जन्म हेले आपण मृत्यु है मृत्यु पर कौन हम आत्मा कौन हम आपण मान आउ गोटे शरीर को जीव हारी आउ गोटे शरीर प्रवेश कर जाइए आउ गोटे जन्म नहीं कि पुनर्जन्म होगी तो पिलानी से कौन कहले मुख्य माने आपण मानकर आउ संसार रे पुनर्जन्म हम ना सेटा हूँ मुख्य भगवत गीतार मुख्य 3टी प्राधान्य मार्ग कहुई कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग कर्मयोग फल आशा न रखी कर्म करवा ज्ञान योग आत्मा परमात्मा को जाना भक्ति योग भगवान को श्रद्धा और प्रेम पूजा करवा
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ରଖି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୁଏ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋକ୍ଷ ପାଏ। ଆମେ ଯେତିକି ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା ନିଜ ଭକ୍ତିରେ ଡାକିବା ଭଗବାନ ଠାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେବା। ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜମ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଲୋଭମୟ ଯେତିକି ସବୁ ଅଛି ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୋତେ କେବଳ କ'ଣ ଶରଣ କର, ତମେ ମୋକ୍ଷ ପାଇବ। ପିଲାମାନେ ଧନ ଲୋଭ ଈର୍ଷା ମଣିଷ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି ମଣିଷ ଶରୀରରେ। ତ ସେଥିରୁ ଆମେ ଦୂରେଇକି ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆମେ ନିଜର ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କଠାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେବା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା। ସେଠୁ ସେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ହରାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତିର ପଥରେ ଚାଲେ ସେ ଶାନ୍ତି ପାଏ। ସେଇ ଶାନ୍ତି ହେଉଛି ମୋକ୍ଷର ରାସ୍ତା। ସେଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ମୋକ୍ଷ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନୁହଁ ପିଲାମାନେ, ଏହା ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପାଯାଇପାରେ ଯଦି ମଣିଷ ଭଗବାନରେ ଲୀନ ହୁଏ। ପୁରା ଆପଣମାନେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭାଗବତ ଗୀତାର ଶିକ୍ଷା ଆଧୁନିକ ଜୀବନରେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେ ବି ବୁଲେଇକି ପକାଉ ପିଲାମାନେ, ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେଣି ସେ ଭିତରୁ ବାହାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବନି ପିଲାମାନେ। ଯେତିକି ବି କରାହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସେ ବାହାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବନି, ଭିତରୁ ହିଁ ଆସିବ। ବାସ୍ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଲେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ମାର୍କ ମିଳିବ, A+ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର O ଗ୍ରେଡ୍ ନିହାତି। ବାସ୍ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିବାର ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଯେତିକି ବୁଝା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ରହିଯିବ ନା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭାଗବତ ଗୀତାର ଶିକ୍ଷା ଆଧୁନିକ ଜୀବନ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପିଲାମାନେ ଏକା ଜିନିଷ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଲେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ଏକା ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଟା 2 ମାର୍କ ପାଇଁ, କେଉଁଟା 5 ମାର୍କ ପାଇଁ, କେଉଁଟା 8 ମାର୍କ ପାଇଁ, ଟିକେ ଭଲସେ ଅନୁସାରେ ଦେଖିକି ଲେଖିବେ। ଭାଗବତ ଗୀତା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହଁ, ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଏକ ଦର୍ଶନ। ଏହା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଗଭୀର ସଂଳାପ। ଯଦିଓ ଏହି ଉପଦେଶ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସେତିକି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଆଉ ଉପଯୋଗୀ। ଯେତିକି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ତାର ସେତିକି ଉପଯୋଗ ଅଛି। ଆଧୁନିକ ଜୀବନରେ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଟେନସନ୍, ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ଡିପ୍ରେସନ୍, ଭୟ, ଇର୍ଷା, ଲୋଭ, ଅସନ୍ତୋଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ଗଭୀର ମନୋବୃତ୍ତିକ ସମାଧାନ ଗୀତାରେ ମିଳେ। ଗୀତାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ଆପଣମାନଙ୍କ ସମାଧାନ ମିଳିଯିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କର୍ମ କର, ଫଳରେ ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। ଏହି ଉପଦେଶ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ପାଇଁ ବହୁତ କ'ଣ ଆମର ଦରକାରୀ। ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛେ, କର୍ମ କରୁଛେ, ହଁ ଏଇଟା ମୁଁ କଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ, ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ମୋର କ'ଣ ହେବ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ କି ପାସ୍ ହେଇଯିବେ କି, ମୁଁ ଏତିକି ମାର୍କ ରଖିବି କି। ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରନି, ଯେତିକି ରହିବ ଦେଖାଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେତିକି ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ମାର୍କ ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବହୁତ ମାନେ କିଛି ବି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି, ଜଷ୍ଟ ଏଇନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା କଥା ଦେଇକି ଆସିଲେ, ବାସ୍ ଫେଲ୍ ହେବେ, ଖୁସିରେ ଫେଲ୍ ହେବେ ପିଲାମାନେ, ଖୁସିରେ ଫେଲ୍ ହେବେ। ଗଲା ଆପଣ ଯେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ଭାବରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦିନ ରାତି କରି ଏକ କରି ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି 500 ଉପରକୁ ଆସିବ। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆଜି ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଫଳ ପାଇ ଆଶରେ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ମିଳିନାହିଁ ହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଗୀତା ଆମକୁ ଶିଖାଏ କର୍ମ କର, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କର, ଫଳ ଭଗବାନ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଭାଗବତ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ଶିଖାଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଦେହ କେବଳ ଧନ ଓ ସୁଖ ନୁହଁ, ବରଂ ଧର୍ମ, ସତ୍ୟ, ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଏହା ଆମକୁ ଭିତର ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଶିଖାଏ। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ମାର୍ଗଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗୀତା ଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଦେଖାଏ। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୀତା ଆମର କ'ଣ କରେ, ଭଗବତ ଗୀତା ଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଆମକୁ ଦେଖାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଏବଂ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଭାଗବତ ଗୀତା ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ, ବାସ୍ ଏଇ ଆନ୍ସରଟା ବି ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। ଦେଖ ଗୋଟେ ହେଲା କର୍ମ ଯୋଗ, କର୍ମକୁ କ'ଣ, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କ'ଣ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଭାରତ ଗୀତାର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା। ନିସ୍ ମାନେ ବିନା ଏବଂ କାମ ମାନେ ଆଶା କିମ୍ବା ଇଚ୍ଛା। ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଭାରତ ଗୀତାର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା। ନିସ୍ ମାନେ ବିନା ଏବଂ କାମ ମାନେ ଆଶା କିମ୍ବା ଇଚ୍ଛା।
अर्थात फलर लोभ किंवा आशा छाड़ी निजर कर्तव्य पालन करने को निष्काम कर्म कहुए। पिला निष्काम कर्म माने कौन ना फल कर चल हेले सरी आपण मैंने कौन करे माने निष्काम कर्म माने कौन फल उपर आशा रखनी कर्म कर चल फल को आशा रखनी। कुरुक्षेत्र युद्ध रे अर्जुन किंवा माने अर्जुन किए कहते श्रीकृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध रे अर्जुन निज आत्मीय बंधु गुरुजन को सामना देखी युद्ध करने मानसिक भाव अस्वीकार कले कहले सी मो गुरु अच्छा सी आमर संपर्कीय तो आत्मीय बंधु भी अच्छा भाई भी अच्छा तो पिलाने देख ये आप जानते तो से युद्ध करने को मानसिक भाव में अस्वीकार कले से भी थे एवं युद्ध कर सुख कि राज्य पाइले तार मूल्य कौन जोठी कि मो गुरु को मारे पड़ुची मो भाई मान को मारे पड़ुची से मारिकी मुझे सुख पाइबी से मारिकी मुझे जो राज्य पाइबी तार मूल्य कौन। तेज श्रीकृष्ण को बुझाई तुमर काम हो सठिक कर्तव्य पालन करिया फल तुम हाथ में ना पिलाने गीता श्रीकृष्ण कहते कर्मण्य बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन अर्थात मनुष्य निज कर्म कर फल नुह। आधुनिक जीवन यार अर्थ हो छात्र यदि पढ़े तार कर्तव्य पढ़िया शिक्षक कर्तव्य पढ़ाइबा डाक्तर कर्तव्य रोगी को सेवा करवा छात्र पढ़ परीक्षा केते नंबर रखा तार से माने आशा कर अधिकार ना तार यदि समस्त निज काम को धर्म भाव करेंगे तेबे समाज अपेक्षाकृत कौन कर पिलाने उन्नति कर पिलाने देख निष्काम कर्म मनुष्य को लोभ ईर्षा और अहंकार को दूर रखे यह मन शांति और संतुष्टि थी। आज प्रतियोगितामय समाज जन मनुष्य दिन को दिन अधिक आशा करे से दुखी हुए तेणु निष्काम कर्म धारणा मन को हाल्का और शांत करे। पिलाने गला यहाँ देख पिलाने भागवत गीता को जीवन दर्शन बोली कहीं कहुए ये गोटे देख पिलाने आम गोटे ना पढ़ले देख ये पिलाने सेम ही आसूँ पिलाने जीवन ग्रंथ बोली गोटे कहुए आपण मानकर आउ गोटे पिलाने देख ये कौन देती जीवन दर्शन पिलाने एका आंसर आपण मैंने लिखिपारे कौन कहले पिलाने एका आंसर आपण मैंने लिखिपारे पिलाने तथापि देख कहीदे जीवन दर्शन बोली कहीं कहुई सेम रही पिलाने ये आप शुणी शुणी तो केते गुरे आप मन रखिदेवे भागवत गीता को जीवन दर्शन बोली कहुए कारण यह मनुष्यर जीवन को सठिक दिग देखाए केमिति मनुष्य धार्मिक मनुष्य केवल धार्मिक कथा कहनी पर मनुष्य केवल जीवन बंचब किपर दुख को जय कर किपर नीति मार्ग चलो से सब उपदेश दे था भागवत गीता आमको गीतार जीवन 4टी मुख्य जोग कर्म जोग ज्ञान जोग भक्ति जोग ध्यान जोग ये 4टी मार्ग मनुष्य को मुख्य शांति पथर नहीं जाए यही शिक्षा साधारण लोकों अत्यंत उपयोगी पिला माने देख पिलाने मनुष्य जीवन में अनेक समय कष्ट सन्देह दुख आसे निहाती जानते अर्जुन जमी युद्धभूमि हतोत्साहित होते आधुनिक मनुष्य जीवन युद्धभूमि एभली अवस्था से पहुँचे जो एमती अवस्था मनुष्य दिन दिन आसी पहुँचे तार अधिकांश टाइम जो से किसी जिनस डिसाइड कर पाने ना मु कौ जिनस करी तापर केते गुरे मार्ग थी तो से गीता कौन कर भागवत गीता आमको सठिक मार्ग दर्शाई थाए सेतेबेले गीता आमको आत्मविश्वास दिए कहे डरवा ना कर्तव्य पछु के हटवा नहीं जो कम कर चलच भल भाव में निज 100% पिलाने दियो देख गीता आमको कौन शिखाए कर्म कर फल भगवान पर छाड़ लोभ राग अहंकार छाड़ सत्य धर्म न्याय पथर चल यहाँ आमको गीता कौन शिखाए 2 मार्क पहले कि 1 मार्क पहले आपण आसो है पिलाने यही सब शिक्षा मनुष्य को एक आदर्श जीवन दे था एथिपाई भागवत गीता केवल एक ग्रंथ नुहे बर मनुष्य जीवन दर्पण यही कारण भागवत गीता को जीवन दर्शन बोली कहुए। तो पिलाने एतिक आपण तो पिलाने ए क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन तो पिलाने देख आपण अलग अलग वे लिखाई कौटा 5 मार्क ऊपर जोड़ा डिस्कसन आम करते आपण भावुवे रिपीट क्वेश्चन आसी पिला ना रिपीट क्वेश्चन ना लेखा स्टाइलटा पिलाने अलग अच्छी टिके अधिक लिखाई गोटे कम कर लिखाई कौटा 5 मार्क लिखाई कौटा 8 मार्क लिखाई तो भलसे टिके देखिए देख पिलाने उत्पत्ति गुरुत्व विषय देख मैं धीरे धीरे स्क्रोल कर देख से लेखा देख ये लेखा देख देख पिला माने कर्मजोग देख के कौन दे पिलाने एति आपण मैंने 5 मार्क भी लिखिए
ହେଲା ପିଲାମାନେ। ପିଲା ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଦେନ୍ ଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଧର୍ମର ଭୂମିକା, ଏଇଟା ବି ଅଲରେଡ଼ି କୁହା ସରିଛି। ଦେନ୍ ଗୀତାର ଆତ୍ମା ଅଲରେଡ଼ି କୁହା ସରିଛି ପିଲାମାନେ। ଏତିକି ଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ବି ଦିଆହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲସେ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ପିଲାମାନେ। ବାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଭରଲୁକ୍ କରିକି ଯିବାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି ଏତିକି। ବାସ୍ ଶୁଣିକି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଶୁଣିକି ଗଲେ ଆପଣ ବୁହେ ଲେଖିପାରିବେ। ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଲେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପିଲାମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ 1 କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ, ୟୁନିଟ୍ 1 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ଫିଲୋସଫି ଅଫ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର 2 ମାର୍କସ୍ ଲେସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, 1 ମାର୍କସ୍ ଲେସନ୍ ସବୁ ଦିଆହେଲା। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ କାମ ହେଲା ପଢ଼ିବା। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ଏଠୁ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ୟୁନିଟ୍ 2 ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ।